طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله ربي وبركاته. زدني علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نلتقي مرة أخرى في درس العقيدة. طيب، وأيضا معك كتاب من سلسلة المستوى الثالث، التوحيد. طيب، معنى التوحيد. هنا الوحدة الأولى، الدرس الأول، معنى التوحيد. الكلمات الجديدة: شروطا، شرط، صحة، صحيح، توحيد، مدبر، إقرار، مستحق، تقليد، محاكاة، تقرب، يتقرب، خلاف أو اختلاف، مشايح، رياء، متابعة، مصدر يعني أصل. طيب، من منكم يريد أن يقرأ، أو من منكم تريد أن تقرأ؟ أنا أستاذ. تفضل. تفضل. نعم. هنا الموضوع معنى التوحيد. تفضل. تفضلي. Dari makna tauhid Ustaz. نعم. Makna tauhidu لا لا، al-kalimat. معنى التوحيد. ah, Makna tauhid al-kalimatul لا لا، jadidatu. خلاص، الكلمات الجديدة قرأتها مباشرة. إن الله. langsung. Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an walidha arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aydan wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a فأمر سبحانه وتعالى الخلق بعبادته وحده وترك عبادة غيره. نعم. أقسام التوحيد للتوحيد ثلاثة أقسام هي الإيمان الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يحيي ويميت، وهذا يسمى توحيد الربوبية لأنه إيمان بالرب الذي يفعل ما يريد، وقد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم من ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يقولن الله. ليقولن الله. ثانيا. الث- ثانيا الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، ويسمى توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وبين الذي اتخذوا مع الله آلهة أخرى. ثالثا تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الكاملة التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة، ويسمى توحيد الأسماء والصفات. شروط صحة العقيدة: لا تكون العقيدة صحيحة إلا بشرطين.
Hmm. أولهما المتابعة والمقصود بها أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما مصدر عقيدة المسلم فلا تكون العقيدة تقليدا لمن يحسن بهم الظن من الآباء والمشايخ. قليلا. نعم. نعم. ثانيهما الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال وترك الرياء والنفاق وهذان الشرطان المتابعة والإخلاص يشترطان في كل عمل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه وخالقه. ما شاء الله، بارك الله فيك في فيكم القراءة. بارك الله. طيب، هنا ترك الرياء والنفاق، هنا يوجد بيان. طيب، نشوف أولا Afwan الرياء. Ustaz. نعم. نعم، بعد ذلك الترجمة. الرياء أن يعمل الشخص عملا ليراه الناس وفعله رأى يرائي. Ria adalah seseorang beramal suatu amal agar dilihat oleh manusia, oleh orang. Fiilnya adalah ro'a yuroi. Ro'a yuroi. Adapun nifak, huna huwa idharul iman wa ikhfa'ul kufri. Nifak adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Wa fi'luhu nafaqa yunafiq. Nafaqa yunafiqu, ya, munafiq. Taib, al-an siapa yang mau menerjemah? Yang membaca tadi atau ya, orang lain? Silakan. Ustaz Afwan. Ya, Tadi makna ria apa Ustaz dan makna nifak? tadi udah disebut. Ustaz tak kecepatan. Nanti bisa diulang lagi. Dari Arya adalah an ya'mala syakhsu amalan, seseorang melakukan suatu amalan liyarahun nas, agar dilihat oleh orang, dilihat oleh manusia. Fi'ilnya adalah ro'a yuroi. Ro'a yuroi. Taib. Adapun nifak adalah huna, yani huna nifak di sini yang artinya adalah huwa izharul iman, menampakkan keimanan, wa ikhfa'il kufri, menyembunyikan kekufuran, wa fi'luhu nafaqa yunafiqu. Cukup kan? Seperti itu, enggak terlalu cepat. Taib. Afwan Ustaz. Afwan. Nah, sekarang siapa yang mau menerjemahkan? Yang baca tadi atau yang lain, orang lain? Silakan. Orang lain Ustadz. Taib, yang lain. Baik, siapa yang mau, atau oh, Ustazah Sinta milih? Ana Ustadz. Hmm. Yang mau saja, Ustaz. Oh, yang mau saja. Taib, Nah, oke. itu. Silakan. Makna tauhid. Siapa yang mau tadi? Ana Fadali. at-tauhid. Aja tante. Bentar dulu. Makna tauhid. Ya, At-tauhid dari yang innallah. ya, ya. Ini apa tadi? Keluar apa tadi? Eh, Dari yang innallah Ustadz. Ya, ya. Bentar, ini Innallah. nanti keluar apa nanti? Kepencet apa? Harus keluar apa? Ya, apakah ini? Ya. Taib. Inna Ta'ala, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dari segala sesuatu. Hmm. Waliza arsala. Pelan-pelan. Pelan-pelan biar ya, Iya, pelan-pelan ya. Ustadz. Biar yang lain nih mengikuti. Oke. Sesungguhnya Allah Ta'ala Ya, menciptakan makhluk untuk ya. beribadah kepadanya.
Ya, la yusyriku bihi syai'a dan tidak menyekutukannya. Waliza arsala dengan rasul, tidak menentukan dengan sesuatu. tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya, Waliza arsala rasul, oleh karena itu mengutus rasul wa ya. anzalal kutub dan Hmm. menurunkan kitab. Kalau Allah Kitab-kitab, kitab kitab-kitab ya. kitab-kitab. Ya, Kalau Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. kepadaku. Ya, dia buduni. Oke, Lihat. terus. Waqala aidon wa'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dari segala sesuatu apapun. Ya, Fa'amaro subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya eh, saja, saja. saja. Hmm. Watarki ibadati ghairihi dan meninggalkan ibadah kepada yang selainnya. Baik. Aksamu tauhid, macam-macam tauhid. Lit tauhid, salah satu aksa minhia, tauhid ada tiga macam, yaitu al-imanu billah wal khaliqur razikul mudabbirul lazi yuhyi wa yumit. Hmm. Beriman bi Allah, beriman bahwasannya Allah adalah pencipta yang memberikan rezeki dan mengatur alam semesta yang menghidup dan mematikan. Ya. Wahaza yusamma tauhidur rububiyah dan inilah yang Tauhid, tauhid rububiyah. tauhid rububiyah dan inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Hmm. Li'annahu imanun birrabbil ladzi yaf'alu ma yurid. Karena dia adalah beriman kepada Rabbnya yang Melakukan apa yang dia kendaki. melakukan apa yang dia kehendaki. Hmm. Waqad aqarra bihil musyrikun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, dan para musyrikin Orang telah orang-orang musyrik telah orang-orang musyrikin telah menetapkan mengakui oh, atau menerapkan di sana. mengakui dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Qala Allah Ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulannallah La yaqulunna Allah. layaqulunallah. Dan Dan jika jika kamu bertanya siapa yang menciptakan kalian, yang maka bertanya kepada siapa dulu? Dan jika siapa engkau bertanya kepada mereka, itu orang-orang musyrik ya, dan jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan kalian, maka katakanlah Allah. bukan. Maka mereka, Oh, maka mereka mengatakan Allah. mereka pasti mengatakan Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Nah, seperti itu ya. Seperti itu cara nerjemah. Taib. Terus lanjut. Al-iqrar bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah wahdahu dan menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang paling berhak diibadahi. Ya, Wa yusamma tauhidul uluhiyah dan disebut dengan tauhid uluhiyah. ya. Wa huwa allazi waqa'a fil khilafi bainal anbiya'i wa bainal ladzi ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra. Dan dialah yang terjadi hilaf Wahwa kepada saya. Dan inilah yang terjadi dan dan inilah yang terjadi eh, perbedaan atau perselisih ya perselisihan atau perbedaan ya, antara para nabi dan orang-orang yang eh, menjadikan menjadikan Allah Tuhan-Tuhan lain selain beserta Allah. Tuhan-Tuhan lain beserta Allah. Beserta Allah ya. Jadi Allah dikatakan termasuk Tuhan gitu. Taib. Salisan Tasmiyatullahu ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilah. Dan eh, penamaan Allah dengan nama asmaul husna wasifatil kamilah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nama-nama yang alati baik. alati wasofa
Allati wasat wasofa biha. biha nafsahu, yang disifatkan kepada dirinya Allah. Ya, Wa wasafahu biha rusuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya atau ya. hadis. Hadis ya, ada hadis. Wa yusamma tauhid al asma wa sifat, dan disebut dengan tauhid asma wa sifat. طيب. طيب بعده شروط صحة العقيدة. Syurutu sihatil akidah, syarat sahnya akidah. La takunul akidatu sohihatan illa bisyarto ini. Akidah tidak akan dibilang benar kecuali dengan dua syarat. Ya, Awaluhuma al-mutaba'ah. Yang pertama, mutaba'ah, yaitu mengikuti. Wal maksudu an yakuna kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam huma masdaru akidatil muslim. ya. Dan maksudnya adalah menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah master apa? Sumber, Eh, sumber, sumber sumber akidah orang-orang Muslim. ya, sumber atau asal ya bisa juga. Sal- طيب فلا تكون العقيدة Fala takunul aqidatu taqlidan liman yuhsina bihi muzannu zonna minal aba'i wal masyayikh. Dan tidak menjadikan akidah taklidan, sebagai mengikuti dengan mengikut atau dengan taklid saja. menggantungi taklid, Taklid, taklid ya. Taklid aja untuk mengikuti tanpa ilmu. mengikuti liman yuhsana bihi muzan, eh, yang berhusnuzon, Liman yuhsinu bihimul dhanna min al-aba wal masyayikh. Yang bagi orang yang berhusnuzon ya dari para aba apa? berhusnudzon terhadap 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 para nenek moyang dan syekh-syekh, para bapak, para bapak dan syekh-syekh. Jadi taklidnya ke ab- ke para bapak dan para masyayikh itu hanya Hmm. mengikuti husnudzon. Nah, mengikuti husnudzon itu ya taklid namanya, mas taklid. Taib, oke, taib pada tanihima. Tani hima al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mal wa tarkir riya wan nifaq. Yang kedua, ikhlas kepada Allah Ta'ala di setiap amalan dan meninggalkan riya wan nifaq Ya, dan kemunafikan. ya, Wahadani syartani al-mutaba'at wal ikhlas yushtaratani fi kulli amalin minal a'mali salihah allati yataqarrabu bihal muslimu ila rabbihi wa khaliqihi. Dan dua syarat ini, al-mutaba'ah dan ikhlas, disyaratkan di setiap amalan dari amalan-amalan yang soleh, yang mendekatkan, yang amalan tersebut mendekatkan muslim kepada Sang Pencipta. kepada Rabbnya dan penciptanya. Baik, baik. Oh, Kalas, udah kan bisa difahami kan? Jadi amalan-amalan soleh yang mana orang-orang Islam melakukannya dengan maksud bertakarrub kepada Robnya dan penciptanya seperti itu. Jadi bisa seperti ini ya takarrub dari Muslimnya dulu disebutkan eh, ya takarrub mendekatkan diri biha dengan amal-amal soleh itu kepada Robnya dan penciptanya seperti itu. Baik, nah, al-an, hal min soal. Apa ada kata yang tidak tahu? Saya kira udah jelas ya, soalnya udah dibaca tadi, udah diterjemah dan terjemahnya bagus, Masya Allah. Nanti selanjutnya enaknya dipersiapkan ya. Bisa juga nanti siapa yang mau untuk pelajaran berikutnya nih oleh Ustazah Sinta ya. Baik, al-an al-waqt lazal nisfu sa'ah. Masih ada waktu setengah jam lagi. Baik, nabda bihada. التدريب الأول املأ
كلا من الفراغات التالية بالكلمات المناسبة. طيب، تقرب، صحة، مدبر، إقرارا، المستحق. Nah, Hmm, siapa? ya Yang lain Ustaz. lagi. Nah, Ustaz. hmm, تفضل. Eh, Allahu wahdahu huwal mustahiqu lil ibadah li'annahu khaliq. لأنه Khaliq. Ada di halaman sebelahnya Ustaz, lagi jawaban. oh masih ada. Ada Ustaz. Oh, oh masih ada banyak ternyata. لأنه خالق خالق. طيب. Li'annahu khaliqun yajibul al-ikhlas lahu wahdahu. طيب. ثانيا. أنا أستاذ. Ya, langsung. Tafadhal. Tafadhali. من صحة العقيدة ترك الرياء والنفاق. صح، نعم. طيب، ثالثا. Mubashar, langsung saja yang bisa. Misal ana, man, ana. Tafadhal. Nah, tafadhali ya Fadila. Nah, كتب الموظف المتأخر Iqraran. إقرارا بعدم التأخر عن العمل. Di situ pengakuan atau ya bisa pengakuan, penetapan bahwa saya tidak bisa khudu, tidak bisa hadir. Taib. Nuktu al-abdu ila Allah bil ibadah. Ana Ustaz, Hah? ana Ustaz. Nah, Taqarrab fadal. al-abd taqarrab al-abdu ila Allah bil ibadati. Taib, nah. Khamisan. أنا أستاذ. Fadali. صحة العقيدة لا تكون بتقليد المشايخ والأداء من غير علم باتباع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، صحيح. طيب، سابعا الأخير. يا أستاذ. فضلي. الكتاب والسنة هما. الكتاب والسنة هما مصدر العقيدة عقيدة الإسلامية. نعم. طيب، بارك الله فيك. الآن أكمل كما في النموذج. الخلق. خلق الله الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، تفضل. نعم، Nah, Ustaz. تفضلي. Khalaqallahu al-ibada liya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. العباد. طيب، ثانيا المخلوقات. أنا أستاذ. تفضلي. Khalaqallahul makhluqati liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. طيب، نعم. ثالثا. Ustaz, تفضلي. khalaqallahu al-insan liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. وعنسى ليس إنسان، الإنسى. خلق الله الإنسى. طيب، رابعا. Khalaqallahu نعم، تفضلي. khalaqallahu inna liya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. نعم، خلق الله الجن Tahdi bil kalimatil atiyah fi في jumlin في جمل مفيدة. هذا خطأ. في جمل مفيدة. النفاق، تقرب، مدبر، إقرار، المستحق. نعم. mufid. الآن النفاق أولا. النفاق ماذا؟ نعم، مثلا النفاق هو ماذا؟ تفضل، كما قرأنا آنفا.
أنا أستاذ. ما فضل. النفاق من كبائر الذنوب. نعم، النفاق من كبائر الذنوب، صح. طيب، تقرب. أنا أستاذ. تفضلي. تقرب العبد إلى ربه وخالقه بالعبادة. بالعبادة. طيب، أكون ليلا ونهارا ممكن. طيب، مدبر. مدبر. آه، إن الله هو المدبر هو المدبر. هو مدبر، مدبر لشؤون لعباده. لشؤون عباده. Tapi bisa juga mudabbir, tidak tidak harus yang maksudnya dengan kata-kata yang pendekatan diri kepada Allah, bisa juga yang lain. Mudabbirul bait, mudabbiru kada. Al-mudir, mudabbir. Baik. Iqrar. Fadal, iqrar. قرر قرر الأستاذ الدرس. إقرار. ليس قرر لكن إقرار. إقرار. أنا أستاذ. إقرار. Pengakuan atau penetapan. Fadal. إقرار. إقرار مثلا الأستاذ بأنه سيتأخر أو سيغيب عن الدرس. طيب. أقر الطالب بخطئها. نعم. طيب، المستحق. أنا أستاذ. تفضلي. الله وحده هو المستحق للعبادة. مستحق للعبادة. نعم، صح. طيب. طيب. طيب، هذا يعني هذا ممكن أي واحد يجيب. يجيب. لماذا خلق الله الخلق؟ ما دليلك؟ ما توحيد الأسماء والصفات؟ بأي نوع من أنواع التوحيد أقر المشركون؟ nanti bisa dimurojaah di teks tadi ya. أي نوع من أنواع التوحيد أخل به المشركون؟ الألوهية والصفات. ما شروط صحة العقيدة؟ مباشرة. المتابعة والإخلاص. نعم، المتابعة. ما معنى التقليد؟ بحسن حسن الظن حسن الظن بالآباء. بالآباء والمشايخ، مع أنهم من أصحاب النار مثلا، من أصحاب العقيدة الضالة مثلا. ما المقصود بالمتابعة؟ أن يكون كتاب الله وسنة متابعة. اتباع ما جاء به مصدر الصحابة عقيدة كتب المسلم القرآن. ومصدر عقيدة نعم، المسلم. صحيح. نعم، متابعة القرآن والحديث وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن الدرس الثاني. نأخذ درس ثاني. ما عندنا كم؟ 20 دقيقة. تفضل، من يريد أن يقرأ؟ نعم، تفضل، من يريد أن يقرأ؟ الشرك. your internet connection is unstable. طيب، غير مستقر. ما بأس. من يريد أن يقرأ؟ الشرك الأكبر والأصغر. أنا أستاذ. أنا أستاذ. أنا كثير من يريد. إذن الأول الذي تريد الأول، من هذا؟ آنفا. تفضلي، اقرأ مباشرة بدون هذا. من أستاذ؟ الذي قال أنا في البداية من؟ أنا لا أدري. آنفا عائشة.
نعم أستاذ. تفضلي. نعم. الشرك الأكبر والأصغر. نعم. الكلمة الجديدة. دائرة الإسلام. وجوه جهات. مأوى شرك. يتوعد أنصار. جنبه يجنبه. خلد يخلد. ند مثيل. أحبط يحبط. أبطل قارنه يقارنه. كان معه خلود. عموما ملة. الدين استعاذ يستعيذ. أمر الشرك عظيم وخطره كبير، فهو يخرج الإنسان من دائرة الإسلام ويبعده عن السعادة، وقد حذر الله عباده من الشرك تحذيرا شديدا، وذكر سبحانه لا يغفر للمشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر سبحانه في آية أخرى أنه قد حرم الجنة على المشرك وتوعده بالنار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله شريكا دخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وقد خاف الخليل إبراهيم على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فسأل الله أن يجنبه وبنيه ذلك. قال تعالى حكاية: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أقسام الشرك: ينقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالذبح والسجود والدعاء. الشرك الأصغر ما ورد في النصوص مما سمي شركا ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل ما شاء الله وشئت، ويسير الرياء والحلف بغير الله. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: الأول الشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار. الثالث الشرك الأكبر يخرج صاحبه عن الملة، والشرك الأصغر لا يخرجه عن الملة. وينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشرك كبيره وصغيره ويستعيذ منه عموما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. خلاص نعم. يا أستاذ. طيب. من يترجم؟ أنا أستاذ. تفضلي. Amru syirki azimun. Perkara syirik merupakan perkara yang besar. Wa قليلا khatarahu قليلا قليلا uh, قليلا. amru syirki azimun. Perkara syirik merupakan perkara yang besar. Wa khatarahu kabirun. Apa Ustaz ma makna khatara? Khatarahu. bahayanya. Wa khataruhu kabirun. Dan bahayanya besar. Fahuwa yukhrijul insana min dairatil Islam. Karena syirik ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa yubaiduhu anis sa'adah, dan menjauhkannya dari kebahagiaan. Wa qad hadzarallahu ibaduhu minasyirki. Ibadah. Wa qad hadzarallahu ibadahu minasyirki tahdziran syadidan. Dan sesungguhnya Allah telah memperingatkan hamba-hambanya
dari kesyirikan dengan peringatan yang keras. Nah, Wa dzakarahu subhanahu, dan Allah telah menyebutkan annahu la yaghfiru lil musyrik, bahwasannya Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. nah, Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain itu, orang-orang selain itu, selain selain itu. selain yang melakukan syirik Hmm, yang dikehendaki oleh Allah. baik. Wa dzakarahu subhanahu fi ayatin ukhra, dan Allah telah menyebutkan di ayat yang lain annahu qad harramal jannah 'alal musyrik, bahwasannya bahwa sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa Hmm. tawa'adahu bin nari, dan Allah menjanjikan mereka neraka. Mengancam, mengancam. Oh, wa tawa'adahu bin nari, dan Allah mengancam mereka dengan neraka. Hmm. Qala ta'ala, Allah berfirman, Dengan neraka. innahu Nah, innahu man innahu yusyrik. man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan baginya neraka. Wa ma Dan lidh-dhalimina min bukan, bukan, dan tempat kembalinya, ansar. tempat Wa kembalinya. ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, oke, baik. Ba'dahu. Nah, Wa dzakara alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW telah menyebutkan anna man mata wa huwa yad'u min dunillahi syarikan dakhalan nar, bahwasannya barang siapa yang mati dan dia menyembah selain Allah, berbuat syirik, maka dia masuk neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal mati wa huwa yad'u, dan dia menyembah kepada selain Allah. Mana niddan, Ustaz? ini dan padanan, Nah, apa Ustaz? padanan, padanan. Medan. Nah, coba kita lihat. Niddan. Medan Uh, dulu. Al-misl. Tar dulu. Ini al-mathil. Yang sama, yang sebut. Yang sama. dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari. Wa qad khafal khalilu Ibrahim, dan uh, kekasih Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim takut ala nafsihi wa ala banihi minasyirki, takut akan dirinya, akan bahaya syirik untuk dirinya dan juga untuk kaumnya. Anak, bukan. Anak-anaknya. Banihi, Oh, anak. banihi, takut akan dirinya sendiri dan anak-anaknya terhadap bahaya syirik. Ya. Fasa'alallahu an yajnubahu wa banihi dzalika. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari perkara tersebut, yaitu bahaya syirik. Hmm. Qala ta'ala hikayatan anhu, Allah berfirman hikayatan dari ceritanya Nabi Ibrahim, hikayatan anhu Hikayah dan anhu, hikayah itu. wajni Ya, hikayah, hikayah cerita, ya cerita tentang Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala-berhala. Ya, baik. Itu, Aqsamu syirik, ya, itu apa? Ya, pembagian syirik. ya. Yanqasimu syirku ila kismain. Syirik terbagi menjadi dua bagian. Syirkin akbar wa syirkin asgara, yaitu ada syirik besar, juga ada syirik kecil. Asyirkul akbaru, syirik besar, taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Taswiyah yaitu menyamakan selain taswiyah. Selain Allah, Sahih. ya. Ya, Selain Allah menyamakan dengan selain Allah. Allah dengan Allah
fima huwa min khasa'isillahi, yaitu dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya, Kadzabhi, seperti menyembelih, wasujudi, bersujud, wadu'ai, dan berdoa. ya. Terus asyirkul asgaru, adapun syirik kecil, ma warada fin nususi mimma sumya syirkan, eh, seperti apa yang telah didatang Yang dalam telah nas, datang atau disebutkan bisa. yang disebutkan dalam nas-nas, mimma sumya diantaranya Yang eh, yang dinamakan syirik, ya, yang dinamakan syirik, tetapi tidak sampai pada derajat syirik besar. ya. Mislu, contohnya, Masya Allah wa syi'ta, seperti perkataan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah juga atas kehendakmu. Kehendak kamu. Nah, itu syirik ya, hati-hati juga. Kalau terlalu Wayasi, sering jadi besar. Hmm. wayasi riyai, eh, menampakkan ria. Wayasiru riyai. Ya, yasir itu dikit, dikit. Yasir itu dikit. Iya. Riya yang sedikit. Wahalfu, ma mana halfu Ustaz? Bersumpah. Wahalfu bi ghairillah, dan bersumpah dengan tidak menyebutkan nama Allah selain Allah. Ya, Bersumpah dengan bersumpah dengan selain Allah. Seperti apa misalnya? Demi, wal qamar, demi, di bulan. demi, demi dirimu. Bisa nggak demi dirimu? Demi diri. Nggak, nggak boleh. Tapi itu nggak sampai kan? Nggak sampai syirik akbar. Tapi bisa gitu itu. Tapi hati-hati juga. Ya. نعم. Baik. Baik. Demi dirimu aku tidak bisa hidup misalnya. Nah, itu ria, ya, apa? Syirik kecil. Baik. Ba'da dzalika, Al-farqu baina syirkil akbar wal asghari. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. nah, Awalan, asyirkul akbaru yuhbitu kullal amal. Syirik besar, dia menghapus seluruh amal. nah, Wasyirkul asgaru yuhbitul amal alladhi qaranahu. Adapun syirik kecil, dia menghapuskan amalan yang berkaitan dengannya, yang dia bandingkan. yang dia banding. Dia bandingkan tadi. Baik. Thanian, ثانيا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار. Syirik Sahiba. akbar, Sahiba. sahih. Asyirkul akbaru yukhallidu sahibahu finnari. Syirik besar, dia memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Wasyirkul Bukan asgaru, hanya memasukkan, tapi yukhallid, mengabadikan, oh, mengabadikan kekal. pelakunya di neraka. Oh, membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Iya, betul. Wasyirkul asgaru la yujibul khuluda finnari. Adapun syirik kecil, dia tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Ya, tapi dibakar dulu ya, berapa lama gitu. Taib. Talisan? Asyirkul akbaru yukhriju sahibahu anil millati. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya, Wasyirkul asgaru la yukhrijuhu anil millati. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. baik. Wayanbaghi lil muslimi an yabta'ida anisyirki kabirihi wa sagirihi. Dan hendaknya bagi seorang muslim agar menjauhkan dirinya dari syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Nah. Wa yasta'idza minhu umuman, dan memohon perlindungan dari uh, umum Ista'idha minhu umuman. Dan berlindung memohon dari syirik secara umum. dan memohon perlindungan dari bahaya syirik secara umum. Ya, Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari bahaya syirik sedang aku mengetahuinya. ya, Wa baik. astaghfir. Sahih Ustaz. Bukan ini an usyrika bika, untuk Uh, menyekutukan kamu, engkau
engkau, sedang wa saya ana tahu. Ya, sedang aku mengetahuinya. ya. Wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. طيب Alas. خلاص انتهينا وبقي الوقت 4 دقائق. هل قرأنا هذا؟ لا ما. طيب الآن نقرأ هذا. باقي 4 دقائق. ضع أمام كل كلمة في القائمة ألف ضدها من القائمة باء. القائمة السعادة مباشر رامي aja. السعادة، الشقاء الشقاء. الشقاء. طيب توعد، وعد. وعد. عموما، خصوصا. طيب أنصار، أعداء. الشرك، التوحيد. يسيرون، يسير، كثير. كثير، يعني يسير كثير. طيب ضع أمام كل كلمة من القائمة مرادفها. طيب أحبط، أبطل. أبطل. طيب الملة، الدين. الوجوه. جهاد. طيب قارنه، لازمه. لازمه. طيب املأ. طيب دعوت الله أن يجنبني أن الشرك أن يجنبني شركا. طيب يجنبني نطلق الله. توعد الله المشركين بالعذاب. طيب توعد. طيب كثير الرياء، يحبط يحبط العمل. طيب الشرك الأصغر لا يخرج من الملة من الملة. طيب الشرك الأكبر يوجب خلود في النار الخلود، يوجب الخلود، ويخرج الإنسان من دائرة الإسلام دائرة الإسلام. ليس لله ند، ليس له مثيل. ليس لله مثيل. مثيل ند nanti مثيل. طيب نقطة بالله من الشرك. أستعيذ بالله من الشرك. أستعيذ بالله من الشرك. طيب إذن cukup tahu. اللهم اجنبني أن أعبد الأصنام. طيب هو اجنبه، اجنبه أن يعبد الأصنام. طيب هي اللهم جنبها أن تعبد الأصنام. طيب هم يعبدوا الأصنام. طيب نحن اللهم نعبد الأصنام. طيب هما اجنبهما أن يعبد الأصنام. طيب هن أن يعبدن الأصنام. طيب هم طيب ما شاء الله، الحمد لله. وقد انتهينا من الوقت. إذا نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت جزاك الله خيرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا يا أستاذ.
Jazakallahu وإياكم khairan بارك ya الله Ustaz. فيكم. إذا خلاص مع السلامة. Jazakallahu khairan ya Ustaz. وإياكم Ma'assalam. وإياكم.